बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, जो बर्बरियत की दास्तान आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं उसे सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहरहाल ऐसा ही एक वाक़या यहाँ पर हुआ और इस पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। लोग काफ़ी हद तक डरे, लेकिन मोहल्ले वालों को जब इसका पता चला कि ये हो क्या रहा है या उन्हें शक हुआ तो उन्होंने फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी। और अब आ जाते हैं 24 नवंबर की उस रोज़ जिस दिन इस घर के अंदर वो वाक़या पेश आया। ये कहानी है एक औरत ज़ैनब और उसके साथ उसके भांजे ज़हीर और उसका भाई जो अभी तक लापता है। ज़हीर और ज़ैनब दोनों पुलिस कस्टडी में हैं, कन्फेशनल बयानात दे चुके हैं और उन्होंने ये कबूल कर लिया है। इस घर में अहमद नामी एक शख्स रहता था। बताया ये गया कि कुछ लड़ाई झगड़े के बाद इस घर में एक प्लान बनाया गया और प्लान बनाया इस औरत ने जिसका नाम है ज़ैनब, और उसने ये प्लान बनाया कि अपने शोहर को कत्ल करना है। पहले उसे मारा गया। मारने के बाद जब पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची तो जो कुछ उन्होंने देखा वो देखने के काबिल ही नहीं था। जब एसएचओ को टेलीफोन पे इत्तला दी गई लोगों ने कि यहाँ कुछ हो रहा है और इलाके में शदीद बदबू फैल गई है, तो यकीन नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हुआ होगा। इस घर के अंदर उन्होंने पहले नींद की गोलियां देके अहमद को सुलाया। सुलाने के बाद उसे नींद में गले से और जंजीरों से खींच कर तड़पा कर मारा। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये तो अभी इब्तिदा है। उसके बाद असल कहानी शुरू होती है जब ये औरत बाहर जाती है और उसके बाद बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वो सारे औजार खरीदती है। उसके बाद वो थैले खरीदती है। उसके बाद उस शख्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस किस्म के मर्डर्स जो पूरे मुल्क में डर और खौफ फैलाएं, उन्हें टेररिज्म कोर्ट्स के तहत फैसला किया जाएगा। तो ये सोचिए कि यहाँ पे रहने वाले लोगों पर क्या गुजरा होगा। इसी तरह उसकी 62 टुकड़े कर दिए जाते हैं। शदीद बू फैलने पर उसको बाकायदा देचकियों में डालकर हल्दी डालकर पकाने की कोशिश की जाती है, ये सोच रखते हुए कि शायद इसके बाद इसको डिस्पोज ऑफ करने में बॉडी को आसानी होगी। घर के अंदर लिए चलते हैं आपको और ये दिखाते हैं कि वो जगह है जहां पर इस किस्म की एक बहुत ही घिनौनी वारदात हुई। आइए। नाज़रीन, यहाँ हम घर के अंदर मौजूद हैं, लेकिन आप यकीन करें कि आंखें भी जल रही हैं और अभी भी उफ इतनी सख्त स्मेल है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि आप अगर ख़ुद यहाँ पे होते तो शायद आप ख़ुद एक सेकंड के लिए भी यहाँ ना रुक सकते। इन सब ने अपने जो मुंह हैं, लोगों ने, आप देख रहे हैं मेरे साथ ढांपे हुए। नदीम साहब, जब आप पहुँचे यहाँ तो आपने यहाँ बेड पे इनको देखा, कहाँ देखा सब कुछ? ज़हीर बेड पे था और बड़ा रिलैक्स लेटा हुआ था आराम से। अच्छा। ज़हीर और लोग भी अंदर ही थे मगर वो लेटा हुआ था, और वो खातून जो थी वो वहीं किचन पे खड़ी हुई थी, वहीं चूल्हे के पास। और आज़ा वगैरह यहाँ पे थी? आज़ा किचन के साथ जो है छोटा सा कमरा वहाँ पे। ये सब कुछ वैसे ही है नाजरीन जैसा कि जिन हालात में छोड़ कर गए थे, ये उन्हीं हालात में आपको सारी चीजें मिलेंगी। सीज किया हुआ ना, सीज किया हुआ आपने, क्योंकि अच्छा हाँ एविडेंस के लिए और सब चीजें। इस बेड पे वो पहले लेटा हुआ था, इस बेड पे। फिर वो बता रही कि जब वो बिल्कुल नींद बेहोशी की हालत में था तो उसको ज़मीन पे ले आए थे, ज़मीन पे लिटा दिया था। और ज़मीन पे लिटाने के बाद जो रस्सी वगैरह जो उसको रस्सी से जो मर्डर किया है तो वो ज़मीन पे लिटा हुआ था। ये बेड हटा के और यहीं लिटा के उसको मारा है। तो जब आप आए तो यहाँ सब कुछ फैला हुआ था और... बॉक्स में पीसेस पड़े हुए थे, सर उसका और टांगें उसकी बॉक्स में थी, और 2-3 चॉपर थे जिसमें था पीसीस थे, और 2 देगचे यहाँ चढ़े हुए थे। और ये घर भी बिल्कुल छोटा सा 2 कमरे का घर है और इसके ऊपर मालिक मकान भी रहते हैं। चूल्हा पुलिस कस्टडी में पुलिस ले गई साथ जहाँ पर पकड़ा था उसका, और नीचे एक पतीला नीचे पड़ा हुआ था। ये हालांकि इन्होंने सफाई भी की मगर स्मेल अभी तक नहीं जा रही है। बहुत ज़्यादा, आई थिंक वी शुड गेट आउट ऑफ हियर। खैर बहरहाल नाज़रीन, ये वो जगह है वारदात की
یہ وہ کچن ہے جہاں پر پتہ نہیں کیسے کیا، کیا کیا، کس طرح انہوں نے یہاں پہ رکھا، اس کو پکایا، اللہ بہتر جانے اس پہ کیا گزری ہوگی. کیا انسان مطلب سوچ نہیں سکتا کہ اتنی گھنونی واردات جو ہے وہ اس گھر میں ہوئی بارہا. ناظرین بہت سخت یہاں ابھی بھی جو ہے شدید بہرحال بڑی گندی بدبو ہے. اوپر سب سے پہلے مالک مکان جو ہیں سب سے پہلے ان کو جو ہے وہ سسپیشس ہوئے اور ان کو تشویش ہوئی کہ اتنی گندی بو آ رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے. آئیے بات کرتے ہیں، میں آپ کی ملاقات بھی کراتی ہوں ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا گھر ہے یہ؟ جی ہاں. کرائے پہ دیا ہوا تھا آپ نے؟ اچھا کچھ بتا سکتی ہیں کہ اس دن 24 تاریخ کو آپ کو کیسے شک ہوا، کیا ہوا؟ میں ادھر آئی تو یہاں سے بدبو، میں نے کہا پتہ نہیں کوئی چوہا مرا پڑا ہے کیا ہوا. اچھا. تو کوئی نظر نہیں آئی، یہاں سے بدبو آ رہی تھی، بڑی زبردست بدبو آ رہی تھی، گندی گندی اتنے گلے کو پڑ رہی تھی. ہاں صحیح کہ میرا بھی گلا پکڑا گیا گلے ابھی کو بھی. پڑ رہی تھی. تو میں نا تشویش میں ہو گئی، میں نے کہا دیکھوں، پیچھے دیکھا تو پیچھے تالا، آگے دیکھا تو آگے تالا. اچھا. اندر ٹی وی بھی چل رہا ہے، پنکھا بھی چل رہا ہے، دروازہ بجا رہی ہوں، بجا رہی نہیں کھول رہی. پھر دروازہ کھولا تو کہتی میں باتھ روم میں تھی، آپ کو کیا جلدی تھی. میں نے کہا بیٹا مجھے تو ایسے بدبو کیسی آ رہی، کہتی پتہ نہیں کیسی بدبو آ رہی ہے. پھر ویسے وہ گھبرانے لگ گئی. پھر میرے کو شک ہو گیا، میں نے کہا جو نا پولیس کو بلاتے ہیں. اچھا. پھر پولیس کو بلایا تو پولیس آ کے انہوں نے سب کچھ کیا. ان کو کچھ آپ نے جب کرائے پہ گھر دیا ان سے کوئی جانچ پڑتال کی تھی؟ وہ شناختی کارڈ کی کاپی دے گیا تھا اور وہ جو اس پہ سائن ہوتا ہے. اور کتنے عرصے سے رہ رہے تھے آپ؟ 4 مہینے ہو گئے تھے. کبھی کوئی بات نہیں ہوئی، کبھی کچھ نہیں ہوا. اچھا. اگر ہمیں کوئی شک ہوتا تو ہم اٹھا دیتے ان کو. ٹھیک ہے. اب میں پنجاب گئی ہوں تو میری بہو پیچھے اکیلی رہی ہے، پھر بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. وہ اوپر رہی ہے، وہ نیچے رہی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن جب یہ بے باکی اور خوفناک داستان آپ کے سامنے آئی ہاں تو اللہ میری تو جان نکل گئی. میں تو اس دن سے آج تک یہاں پہلی دفعہ آ جائی ہوں. اتنا میرے کو خوف ہو رہا ہے. ہم نے کیوں مکان کرائے پہ دیا؟ کوئی بات نہیں، آپ کا کیا قصور ہے؟ نہیں روئیں، نہیں دل نہ چھوٹا کریں، دل نہ چھوٹا کریں. آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اللہ آپ کو صحت دے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. میری امی کی طرح ہیں آپ، اور میں کیوں آپ رو رہی ہیں؟ آپ آنسو نہ بہائیں، میرا دل پھر میں بھی مجھے بھی بہت نہ تکلیف ہوگی. آج تک ہم سارے گھر کے عورتیں مرد ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے سوتے ہیں. ہمیں اتنا ڈر ہے، ڈر کے مارے. اتنا ڈر ہے، ہم نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ ہم کوئی کر سکتے ہیں. اور کبھی ان کی مار کٹائی آپس میں، یا کبھی اس احمد کیسا آدمی تھا جس کو انہوں نے مارا؟ وہ تو بیچارہ اتنا وہ نماز پڑھنے جاتا تھا روز. میں بھی تہجد کے لیے اٹھتی تھی، وہ بھی اٹھتا تھا. اچھا. روز جاتا تھا نماز کے لیے. یہ تو میں گواہی دوں گی، نماز وہ روز پڑھتا. ماشاءاللہ. اب آگے کا بیٹا مجھے نہیں پتا اندر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ ماں، بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. ناظرین یہاں کے لوگوں کے کیا تاثرات ہیں ان سے پوچھتے ہیں. یہ یہاں کے علاقے میں کوئی اگر بات چیت ہو جائے، کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو جائے، پولیس کو اطلاع دینی، یہ رسپانسبلٹی ان کے پاس ہے. خرم صاحب یہ بتائیے گا آپ تک اطلاع کیسے پہنچی؟ ہم تک یہ اطلاع ایسے پہنچی کہ جب ان کے گھر کے اندر بدبو کی وجہ سے شور مچا تو ان کے جو بہنوئی ہیں بیزاد کے طلعت بھائی، انہوں نے کہا کہ یار اندر سے اسمیل بہت گندی آ رہی ہے. کن کے بہنوئی؟ ان کے داماد. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. ان کے داماد جو یہ مالک مکان ہے نا، ان کی وائف سے ابھی ہم نے بات کی تھی. ہاں، ٹھیک انہوں ہے. نے کہا یار بدبو بہت زیادہ اندر سے آ رہی ہے. تو ہم نے بولا بھائی آپ چیک کریں. بولا آپ بھی آ جائیں. جب علاقے کے لوگ لڑکے ادھر آئے تو یہ عورت جو تھی بول رہی تھی چابی نہیں ہے میرے پاس. تالا ہم نے تلوانے کی کوشش کی کہ تالا توڑ لیں. پھر اس عورت نے چابی دی بعد میں نکال کے. جب تالا ہم نے توڑ دیا، جب اندر گیا تو اس نے بولا کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو مار دیا، تو لہٰذا آپ لوگ رش ہٹا دیں، میں مار چکی ہوں. ہم نے کہا کہاں ہے بھائی، اس کی باڈی کدھر ہے؟ تو بتاتی ہے کہ وہ ایک آدھا پتیلا پکڑا ہے، آدھا نیچے پڑا ہوا ہے. اور سر پوچھا کہاں ہے تو بولی پیٹی کے اندر. اس نے کھول کے دکھائی پیٹی، اس میں دیکھا تو سر پڑا ہوا تھا اس میں. نہیں مطلب نارمل تھی؟ بالکل نارمل، بالکل ریلیکس. اس کو کوئی پریشانی نہیں تھی. اس لیڈی کو بالکل جو ہے نا کوئی پریشانی، بالکل جیسے ہوتا ہے نا کہ مرڈر کیا ہوا ایک انسان پریشان ہوتا ہے اس کے اندر. اور جو لڑکا ظہیر لیٹا ہوا تھا وہ بالکل ریلیکس تھا اندر. بالکل اس طرح ایسے ہاتھ رکھ کے اور اپنا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ایسے لیٹا ہوا تھا. جب اندر گھسے پھر اس کو سائڈ میں کیا، بٹھایا، پھر بولا بھاگ نہ جائے. پھر پولیس کو بر وقت اطلاع دی. پولیس الحمدللہ میرا خیال 5 سے 7 منٹ کے اندر ادھر گھر پہ آ گئی.
फिर पुलिस ने अपनी कानूनी कार्रवाई की, हमने साथ हेल्प की पुलिस के. नाज़रीन, इस वक्त ये जो स्टोरी आपके सामने हम लेकर आए हैं, जिसके हर पहलू पर हम नज़र भी रखे हुए हैं, आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं और सोचकर इंसान का दिमाग भी हिल जाता है. इसी हवाले से इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं शाह फैसल कॉलोनी के इस पुलिस स्टेशन में, और यहाँ के जो SHO हैं खालिद नदीम बेग साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं. इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट और कलीदी रोल प्ले किया है और इनकी टीम ने, और इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं. नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का. ये जितना मेरे लिए शॉकिंग है, आपके करियर में भी मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ है. फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ है. अच्छा, ये बताइएगा कि आप तक आपको जब इत्तला मिली, वो क्या इत्तला थी, कैसे आप इस कहानी तक पहुंचे और क्या देखा आपने, हुआ क्या उस दिन? 24 तारीख का वाक़या है. सुबह नहीं बल्कि दोपहर में 1-1:30 बजे फ़ोन आया मुझे. ग्रीन टाउन है हमारा इलाका, जो हमारी जुरिडिक्शन में आता है, ग्रीन टाउन. तो वहाँ से एक हमारे दोस्त हैं खुर्रम, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि किसी घर से बहुत स्मेल आ रही है और हमें कुछ शक हो रहा है नदीम भाई, आप या तो आप खुद आ जाएं या फिर आप किसी को भेज दें वहाँ पर. अच्छा. तो वहीं पे मौजूद हमारी जो पेट्रोलिंग मोबाइल होती है उसमें ASI गुल मोहम्मद था. उसको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार फलां मकान नंबर पे मोहल्ले के कुछ लड़के खड़े हुए हैं, उनसे आके मिलो और जाके देखो क्या मसला है, किस घर से बदबू आ रही है, क्या प्रॉब्लम है. खैर जब वो गुल मोहम्मद वहाँ पहुँचा तो आधे घंटे बाद मुझे फ़ोन आया गुल मोहम्मद ASI का कि साहब आप फ़ौरन यहाँ पहुँचें. तो मैंने घबराया पता बहुत ज़्यादा वो ASI. तो उसने बताया साहब वो औरत ने अपने शौहर के टुकड़े करके रख दिए और खाना पका रही है उनका. ये फर्स्ट इनिशियल जो गुफ्तगू शुरू हुई. तो मैंने, अच्छा मेरी समझ में बात नहीं आई उसमें जब उसने ये अल्फाज कहे कि खाना पका रही है, सालन बना रही है बीवी अपने शौहर का. तो फिर मैंने उसको बोला ईजी होकर मुझसे बात करो, मुझे आराम से बताओ क्या प्रॉब्लम हुई है. तो उसने बताया कि सर वो एक कत्ल हो गया यहाँ पे और ये औरत है, इसको हमने और मोहल्ले के लड़कों ने पकड़ा है और ये भागने की कोशिश कर रही थी. इसने अपने शौहर को कत्ल कर दिया और कत्ल करके उसके टुकड़े करके और ये सालन बना रही थी. तो फिर मैंने उसे तीसरी दफ़ा पूछा कि सालन बनाने से क्या मुराद. मैं साहब उसके जो टुकड़े हैं पीसेस करके वो बाकायदा उसने चूल्हे पे रखे हुए हैं और उसकी बहुत बदबू है, पूरे मोहल्ले में बदबू है, तो आप फ़ौरन यहाँ पहुँचें. खैर जब मैं वहाँ पहुँचा तो बड़ा मोहल्ले में रश लगा हुआ था. जब अंदर गया तो वो सामने ही संदूक में उसका सर, टांगें एक संदूक में रखी हुई थी और चूल्हे पे वो चढ़े हुए थे देगचे, बड़े बड़े देगचे. अब जब देगचों में झांका तो उसमें वो चेस्ट के पीसेस वगैरह रखे हुए थे. और स्मेल कैसी हो? स्मेल तो ऐसी थी कि मतलब बहुत मुश्किल से हम वहाँ पे खड़े हुए थे उस जगह पे. और जो वहाँ के मोहल्ले के लड़के हैं हमारे, उन्होंने इसमें बड़ा किरदार अदा किया, वो हमारे साथ साथ थे वहाँ पे. खैर हमने चूल्हे वगैरह ऑफ करवाए, मैंने जाके देगचों को उतारा. तो ये खातून जो है ये बड़ी ईजी वहाँ पे बैठी हुई थी. जब मैंने इनसे गुफ्तगू की भाई क्या हुआ है वाक़या, कैसे क्या हुआ, तो उसने बोला जी बस मैं आपको अकेले में बताऊंगी, आप मुझे थाने ले चलो.